Kita ke spotlight yang pertama pemirsa. Ini terkait Iran yang kembali menutup Selat Hormuz. Yang tentunya ini juga merupakan kabar yang kemarin kan sempat dibuka ya, sempat damai dan juga beberapa kapal sempat dilewat. Tapi karena satu ego seseorang, akhirnya Selat Hormuz ini malah kembali ditutup dan juga sulit untuk dapat melintas di sana. Nah, pemirsa kita akan lihat informasi selengkapnya. Ini dilakukan karena Amerika Serikat menolak menghentikan blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Jadinya pemirsa sebenarnya setelah Israel dan juga Lebanon kemarin itu melakukan gencatan senjata, kita tahu Iran ini sudah membuka Selat Hormuz. Kapal tanker minyak dan juga kapal komersial pun sudah bisa sebenarnya untuk bisa melalui Selat Hormuz pada Jumat 17 April 2026. Selama periode gencatan senjata ini pun kapal-kapal komersial pun dapat melalui rute yang dikoordinasikan tentunya oleh otoritas dari Iran dan juga IRGC. Namun di sisi lain ada nih pemirsa ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tetap memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan Iran sampai dengan tercapainya kesepakatan damai menyeluruh antara kedua negara. At least ini menurut Presiden Amerika Serikat, yakni Donald Trump. Jadi seperti itu ya, sudah adem ayem tapi malah jadinya ditutup lagi, Fatma. Betul. Ya. Dan kita simak bersama, ini dia pernyataan dari Donald Trump. This will be a great and brilliant day for the world. Because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. Dan ini pernyataan dari Donald Trump tersebut memicu respon keras. Iran akhirnya kembali menutup Selat Hormuz yang menyatakan Selat Hormuz dikembalikan ke status sebelumnya dengan pengawasan dan kontrol ketat oleh angkatan bersenjata. Kita simak juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Militer Iran, Letkol Ibrahim Zolfagari. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد در پی بدعهدی مکرر آمریکا وضعیت تنگه هرمز به حالت قبل یعنی کنترل شدید برگشت و این تنگه راهبردی تحت مدیریت و کنترل شدید نیروهای مسلح قرار دارد. بنابر اعلام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته و با حسن نیت با عبور شمار محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت شده موافقت کرد، اما آمریکایی‌ها با بدعهدی‌های مکرر مسبوق به سابقه همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره ادامه میدهند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین گفت تا زمانی که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدأ ایران به مقصد و از مقصد به مبدأ ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی میماند. Sementara itu pemirsa, data pelacakan maritim menunjukkan sempat terjadi kepadatan lalu lintas kapal saat Selat Hormuz dibuka. Banyak kapal berusaha segera melintasi jalur tersebut sebelum kondisi kembali berubah. Namun dalam waktu singkat sejumlah kapal tanker terpaksa memutar balik di tengah ketidakpastian situasi keamanan. Ini jelas merugikan tidak hanya bagi negara-negara yang adidaya saja, tapi juga bagi masyarakat karena harga minyak bisa naik dan juga diikuti dengan harga-harga sembako terutama yang ada di Indonesia ya, ini juga harus diperhatikan. Sudah naik ya di Indonesia ya harga-harga minyak non subsidinya ya. Ya itulah dia, semoga ini bisa ada lagi perdamaian, perjanjian gencatan senjata sehingga nanti kapal-kapal yang belum sempat melintas ini bisa benar-benar melintas dan juga memberikan tidak memberikan dampak buruk dan berkepanjangan ya bagi regional ataupun secara global. Betul, kita ke spotlight yang kedua pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.